ঘটনা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে যখন আইছে তখন আমরা শুনতে পাইছি যে মেয়েটা নাকি দুপুরবেলা বাইবা টেস্ট নেওয়ার নাম করে সেটা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট করা হয়েছে। তো মেয়েরা ওর বান্ধবীর কাছে কইছে, তো বান্ধবী বিদ্যার্থী পরিষদের একজন কার্যকর্তারে কল করছে। কল করার পরে আমরা সবাই গেলাম বলতে আমরা যারা ক্যাম্পাসে আসছিলাম, ক্যাম্পাসের স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটির, আমরা সবাই গেছি। গিয়ে সেরে আমরা বিসি স্যারের কাছে গেছি ওরে নিয়ে আসলে যে স্যার এরকম ব্যাপার, একজন স্যার তো তারা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট করছে এক্সামের নাম করে, আবার আজকে রাত্রে একটা সময় ফোনও করতে কইছে, এটা কী করা। তাই নিয়ে কইছে যে আমরা তাইনে ডাকতেছি, তাইনে আয়ও কাইলে করে কথা হইবে। ওই আধ ঘন্টা টাইম দিচ্ছে, আধ ঘন্টার মধ্যে তো তাইনে আইলেনি না, 1 ঘন্টা সময় গেছে গা। আর ওই মেয়েরারে তো স্যার তারা দুজন একটু জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, হয়তো বা ওই জিনিসটি নিয়ে ভাবতেছে, টেনশন করতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েরা সেন্সেস করে ওর শার্ট বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরে ওরে আমরা ইউনিভার্সিটি হসপিটালে নেওয়া হয়েছে, ইউনিভার্সিটি থেকে রেফার করছে, এখন হাঁপানিয়া হসপিটালে আসছে। তো মেয়েরা যতটুকু কইছে যে হ্যারাসমেন্ট হয়েছে তার মধ্যে তার ডিপার্টমেন্টের এইচওডিও ওরে। কোন ডিপার্টমেন্টের সে? সোশিওলজি। আজকে কি পরীক্ষা ছিল তার? আজকে ফিলোসফি ইলেকট্রিক পেপারের ভাইবা আছে। আচ্ছা, তার সঙ্গে কি করা মানে কি করা হয়েছে? তারে ভাইবা টেস্টের নাম করে রুমে ডাকানো হয়েছে। ভাইবা টেস্টের কোশ্চেন না করে আজেবাজে কোশ্চেন, সেক্সুয়াল কোশ্চেন, বডি নিয়ে কোশ্চেন, এইসব কোশ্চেন করা হয়েছে। আর কোয়া হয়েছে যে এই জিনিসটি সিক্রেট রাখতে, ফোন করতে রাত্রেবেলা। যিনি করছে এখন ওনার সিচুয়েশন কিরকম? স্টুডেন্টের সিচুয়েশন এখন খুবই ক্রিটিক্যাল, যার কারণে ইউনিভার্সিটি অক্সিজেন লাগানো আছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হইতেছে। অক্সিজেন লাগাই আমরা আনছি, কারণ ওয়ানের ইউনিভার্সিটি হসপিটাল থেকে রেফার লেখছে করেই আমরা নিয়ে আসছি। এখন এবিপিপির তরফ থেকে আপনারা কি চাইছেন? এবিপির তরফ থেকে আমরা এটা জাস্টিস লাগে, কারণ ওই স্যার যাতে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে নাই থাকতে পারে। সাইনে থাকলে আজকে একটা মেয়ের সঙ্গে করছে, কালকে আরেকটার সঙ্গে হ্যাঁ প্রতিবাদ করার মতো সাহস রাখছে, হ্যাঁ করছে। আগামী দিন কোনো মেয়ে যদি না করে, তো এই টিচারই যাতে না থাকে, এটাই আমরা অথরিটির কাছে থাকবার। যতক্ষণ না এটা জাস্টিসের কাছে ততক্ষণ এবিপি। আপনারা কি আইনের তরফে কোনো ব্যবস্থা নেবেন? হ্যাঁ, ওর মা নিজেই আইছে, আর আমরা ওর মা গার্জিয়ানের সঙ্গে আসি, আর তাই নিজেই কইতেছে যে আইনের ব্যবস্থা নিব। স্যারের নাম কি? भूपेश देवल। তাই কি দায়িত্বে আছে? असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ। एक लड़की के साथ स्टूडेंट के साथ बातचीत उसके बारे में आपके क्या कहना है? अभी शाम को 6 बजे के आसपास ये लड़की आई थी और उसके कुछ फ्रेंड्स भी आए थे उससे मिलने के लिए। तो लड़की थोड़ा सा घबराई हुई थी, तो उसने कुछ बताया कि उसके साथ में कुछ किसी टीचर ने कोई बात किया है। तो हमने कंसर्न टीचर को, उनके एचओडी को तुरंत बुलाया और इमीडिएटली उसके बारे में पहले फैक्ट फाइंडिंग करने की कोशिश की। तो उससे पहले वो दोनों जो है फैकल्टी साहब आए, प्रोफेसर साहब शहर से। जैसे ही वो ऑफिस पहुँचे, बच्ची की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई। तो क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना, कि कहीं पता चला उसके बच्चे के सुबह से एग्ज़ाम था, उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो उसका तबीयत पहले अपने हेल्थ सेंटर में चेकअप कराया। उसके बाद में हम उसको यहाँ लेकर के आए हैं। और वाइस चांसलर साहब ने इस बात को एश्योर किया है कि एज़ पर रूल जो भी कुछ भी गलत हुआ होगा तो उसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और किसी भी कल्प्रिट को बख्शा नहीं जाएगा। एंड वी सर हैज़ पर्सनली टेकन इंटरेस्ट इन दिस मैटर and he will personally see to it that nothing wrong can happen with any of our students. We are committed, we are guardian of each and every student of the university. जो प्रोफेसर उसके साथ आपका बात हुआ क्या? अभी उनसे बात नहीं हो पाया, क्योंकि इससे पहले कि वो आते बच्ची की थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि बच्ची के हेल्थ के बारे में हमें ध्यान रखते हैं। तो हम इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर के आए। हम खुद आए, मैडम जो उनके एचओडी मैम हैं वो खुद आई हैं, और सारे ऑफिसर्स यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर हमारे साथ हैं। तो अभी सबसे पहले तो बच्ची का ध्यान रखना है, और जब वो बच्ची ठीक कंडीशन में हो जाएगी बात करने के लिए, तो एज़ पर रूल्स हम उसके बारे में बात करेंगे। और मीडिया को बोलने से आप लोग मना किया था क्या? यहाँ पर आप लोगों का कोई घोटालाबाजी चल रहा है? नहीं, मीडिया से बात करने का कोई भी मना नहीं किया। जो भी आए, हमने पहले सोचा कि पहले हम तो बात कर लें, उसके बाद मीडिया से भी बात करें। मीडिया से बात करने के लिए किसी ने कोई मनाही नहीं हुआ। मीडिया से तो हम खुद जो है ना, यदि अच्छी बात है हमारा। लड़की के साथ आपकी बातचीत हुआ क्या? लड़की बहुत घबराई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं हुआ, पर जो थोड़ा समझ में आया कि वो उसका वाइवा था और एक प्रोफेसर साहब के बारे में वो थोड़ा सा बात कर रही थी, पर डिटेल क्या था वो अभी हमें समझ नहीं आया। तो वो समझने के लिए ही हमने प्रोफेसर साहब को ही बुलाया, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साहब को ही बुलाया कि आमने सामने बात हो, पता चले सच क्या है। जब तक हमें सच नहीं पता होगा तो हम कोई भी बात नहीं कर सकते। कितनी देर बातचीत को आपने लड़की के साथ? लड़की के साथ तो 5 मिनट के आसपास बात हुई होगी। जैसे ही लगा कि हाँ कुछ बात है, तो हमने इमीडिएटली प्रोफेसर साहब को बुलाया।